এই মুহূর্তে রয়েছি ভাইবেইর সাউন্ডের গোডাউনের সামনে। আজকে ভাইবে সাউন্ড টেস্টিং হবে এক্ষুনি। তো একটু আগে ডিজি এলো, বর্তমান ডিজি স্টার্ট করবে। আমি ডিজি থেকে ক্যাবিনেট, স্পিকার, মেশিন সহ ভিডিও দেখাবো। তো চলো দেখতে থাকো। আর যারা নতুন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যারা ফেসবুকে দেখছো পেজটাকে ফলো করো আর নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো চলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ডিজি থেকে স্টার্ট করে সব কিছু আপনাদেরকে দেখাবো। डर गया ना हमसे कंपटीशन करने डीजे नहीं आटा का लोई आया है। साले नजर उठा के दे, तेरा बहनोई आया है। अरे बोल बोल जीजा बोल, बोल बोल जीजा बोल, जीजा जी जीजा जी। भाई भाई साउंड गोवागिरी থেকে डर गया ना। म्यूजिक सेंटर खुद होंगे ना कि हम ऐसा बेस की धरती हिल जाए, आसमान नीचे आ जाए और लोग अपने सीने पर हाथ रखकर दूर भाग जाएं, दूर भाग जाएं। जरूर दुनिया में बेटा हमार एंट्री देख के पब्लिक कहा था ये डीजे वाला तगड़ा बा, ये डीजे वाला तगड़ा बा। Get a remix. Ready to go? Don't check.